Hari Rajacharya's Bodhara Sakta Sri Simad His Divine Grace Shira Bhave Charanarvana Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandiviti Founder Acharya's Divine Grace Srila Prabhupada Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Principal Host Sri Krishna Chaitanya Prabhupada Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Sri Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhana Ki Sri Vrindavan Mathura Dham Ki Sri Dwarka Dham Ki Sri Puri Dham Ki Sri Navadip Mayapur Dham Ki Sri Mayapur Chandradaya Mandir Ki Gangamayi Jumanamayi Ki Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Harinama Sankirtana Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Transcendental Book Distribution Ki Jai Shri Gonita Ki Jai Shri Jagannath Baladev Subhakta Devi Ki Sri Giri Govardhana Ki Jai Shri Radha Raheshwar Ki Jai Gaura Pimanande All glories to the assembled All glories to the assembled All glories to the assembled All glories to Sri Guru to Sri Gauranga All glories to Sri Prabhupada Tatsuvidetam jena tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Vitam jena Buddhare Swayam Rupa Ramaya Vandeham Sri Guru Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Sya Sri Rupam Sarvajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sarvetam Sarvajatam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Shakam Scha Hey Krishna Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptara Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanti Devi Radhamani Hare Bhakti-yasya Kripa-sindhu Jare-vacha Patitanam Pavanebhyo Sri Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Bhagavate Vasudevaya
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. This mic is sometimes here, sometimes not here. So we're very happy to get this opportunity to again visit Sri Radha Yaseshwar Temple. Bahagia sekali bisa sekali lagi berkumpul di sini di Pesraman Sri Radha Yaseshwara. Though it is evening and we cannot see so many things, but immediately we have a sense that things are expanding here. Meskipun waktu malam tidak banyak yang bisa dikatakan dan dilihat, tetapi kelihatannya di sini ada sesuatu yang berkembang terjadi. Which means that this is actually a very positive, very good sign. Krishna consciousness is meant to be always expanding. Artinya ada tanda-tanda bagus yang terjadi di sini karena kesadaran Krishna itu artinya kesadaran yang berkembang terus. There is the word static, which means not moving. Static. Ada kata statik yang artinya tidak bergerak. So Krishna consciousness is not static. Jadi kesadaran Krishna itu bukanlah sesuatu yang statik atau begitu-begitu saja. Krishna consciousness is not static, it is ecstatic. Tetapi kesadaran Krishna itu ekstatik, artinya semangat, berkembang. Yeah. Just like also, who has been to Mayapur here? Siapa yang pernah ke Mayapur di sini? Ada banyak. You should have some program every year to take devotees on pilgrimage to Mayapur. Ya, jadi kita harus mengatur kegiatan yatra setiap tahun pergi berkunjung ke Mayapur. Mayapur also is expanding. Karena Mayapur juga selalu berkembang. The very good news that we are happy to share with all of you. Dan ada berita bagus yang akan dibagikan kepada kita semua di sini. Actually, many years ago, Srila Prabhupada had requested the devotees that we need 200 acres of land to establish our Mayapur center. Beberapa waktu dulu Srila Prabhupada mengatakan kepada penyembah kita harus mendapatkan 200 ekor tanah di Mayapur untuk gerakan kita. But Krishna is very kind. By the constant efforts of his surrendered devotees, serving in Mayapur and supporting Mayapur in so many ways. Jadi Sri Krishna memang begitu sangat murah hati itu atas usaha dari para penyembah yang telah melakukan pelayanan bakti di Mayapur. Now, this is official news actually. It is quite recent, but it is official now, so I can tell it to everyone. Jadi berita ini adalah berita resmi yang baru saja diberitakan, begitu yang akan disampaikan kepada kita di sini. And the government of West Bengal, has sanctioned, has recognized and given to Mayapur the opportunity to actually register 750 acres of land. Jadi pemerintah daerah West Bengal itu sekarang telah mengizinkan ISKCON Mayapur untuk mendaftarkan tanahnya secara resmi seluas 750 ekor, luas sekali itu. Ekor.
Yeah, 750 hektar. you can translate that in hectare. Jadi jumlahnya kurang lebih 300 hektar. 300. Ya, pas 300 hektar, tidak kurang lebih. So, how many ara? 300 hektar itu sama dengan berapa are? Kali 100. 1,200. 300 2,100. 3.000. 40 times 750. 30.000 sama dengan 30.000 are. So big. Not only that, but Beritanya tidak hanya itu, ada lebih menggembirakan lagi. that means that Mayapur, with the temple of the Vedic planetarium coming up, will become more and more a world attraction for people from everywhere. Dengan berdirinya Temple of Vedic Planetarium itu di ISKCON Mayapur, ini akan memberikan juga berita baru itu tentang perkembangan di sana. Also, in addition to that, the government of West Bengal is also considering a request made by our devotees in Mayapur that Navadvip and Mayapur become recognized as an official heritage site. Jadi Mayapur dan Navadvip kemudian oleh pemerintah West Bengal itu diterima sebagai apa namanya itu, daerah warisan seperti apa yang di Bali di Jatiluwe, ya. Means that actually Mayapur, whole Navadvip Mayapur will receive special attention, special protection. Jadi Mayapur dan Navadvip ini akan mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah West Bengal. Many good news coming from Mayapur actually. Another very important news that maybe will inspire more devotees from Indonesia to visit. Jadi ada berita yang lebih bagus lagi, begitu ini mungkin akan bisa memberikan inspirasi kepada para penyembah di Indonesia. The one minister responsible for transportation informed our devotee just recently that the government of West Bengal has sanctioned 600 crores of rupees to make a 4-lane highway from Calcutta to Mayapur. Jadi pemerintah West Bengal juga itu kemudian memberikan restu akan membangun jalan dengan menghabiskan dana 600 crore rupiah. Yeah. Itu nggak tahu berapa jumlah rupiahnya, pokoknya banyak sekali. Yes, especially rupees, of course. So of course, many wonderful things are taking place around the world in terms of ISKCON. At the same time, we should know that our world situation is very bad. Banyak perkembangan berita bagus tentang ISKCON kita di seluruh dunia, sangat menggembirakan sekali. Namun pada waktu yang sama kita juga mendengar berita yang tidak bagus tentang dunia kita dewasa ini. The last few days we have been trying to address this point that actually material world means a constant struggle between good and bad. Sejak beberapa hari ini kita telah mendiskusikan bahwa dunia material ini itu selalu terjadi perlombaan antara hal yang baik dan buruk. Bhagavad Gita, Lord Krishna explains about the divine and the demoniac. The divine, the good, the maniac, the bad. Di dalam Bhagavad Gita telah disampaikan sifat-sifat kebaikan dan keburukan. And
we as devotees and we as a society, international society, have a tremendous responsibility to actually address and try to correct the anomalies. Anomalies means things that are not correct in the world. Sebagai masyarakat kesadaran Krishna, kita memiliki tanggung jawab yang besar itu untuk memperbaiki keadaan terhadap keganjilan-keganjilan yang terjadi di mana-mana. We have such a wonderful philosophy. Kita memiliki filsafat yang sangat luar biasa. There is no literature in the world that can compare actually to our eternal Vedic literatures. Tidak ada kitab suci di seluruh dunia yang bisa menyaingi kesusastraan Weda ini. Because different than other literatures, Vedic knowledge actually is Sanatan. That's why we call it Sanatan Dharma. Kitab suci Weda ini itu adalah kitab suci yang disebut dengan Sanatana Dharma yang tidak ditemukan di dalam kitab suci lainnya. We become devotees when we become connected with Krishna consciousness. We begin to discover an eternal culture. Kalau kita menjadi penyembah, itu bergabung dalam gerakan kesadaran Krishna, kita akan mulai menemukan dan membangkitkan lagi kebudayaan Weda ini. So this eternal culture exists, especially in the spiritual world. Kebudayaan yang kekal ini sesungguhnya berada di dunia spiritual. And also can become manifest in the material world. Dan juga bisa terwujud di dunia material ini. This eternal culture actually of service. Our eternal culture is a culture of seva, service. Jadi budaya yang kekal itu adalah budaya pelayanan. How to utilize everything in the direct service of Krishna. Bagaimana caranya kita menggunakan segala sesuatu yang kita miliki untuk pelayanan langsung kepada Sri Krishna. Our philosophy is very deep, very profound. Filsafat kita sangat dalam sekali. Because it is very deep and very profound, it is not always easy to actually apply that philosophy in the present context of this Kali Yuga. Karena begitu dalamnya filsafat yang kita miliki telah menyebabkan tidak begitu mudah bagi kebanyakan orang untuk mempraktekkan filsafat tersebut. If we analyze recent history going back just the last 200 years. Kalau kita lihat ke belakang sejarah hanya sekitar sejak 200 tahun yang lalu saja, we can begin to understand if we are reading on a regular basis Vedic literature. Kalau kita membaca kitab suci Weda ini secara teratur, segera akan kita bisa mengerti apa yang telah terjadi sejak 200 tahun terakhir ini. We can begin to understand that modern day society is misdirected. It is deviating in major ways that we should understand. Kita akan segera bisa mengerti bahwa kehidupan masyarakat modern ini telah menyimpang begitu besar dari aturan yang diberikan dalam kitab suci. We need to understand what those deviations are. Dan sekarang kita harus mengerti apakah penyimpangan itu. These deviations are actually both on the spiritual level as well as on the material level. Penyimpangan itu telah terjadi, itu baik dari sudut pandang spiritual maupun sudut pandang material. We
we can see spiritual deviation in that more and more people in the last 200 years or so have become more and more materialistic. Kita bisa melihat sejak 200 tahun terakhir ini lebih banyak dan lebih banyak lagi orang menyimpang dari budaya Weda. What is referred today as modernism, modern day development, connected with technology, connected with the Industrial Revolution that took place 150 years ago, is pulling more and more people towards material activity. Apa yang disebut-sebut sekarang dengan kemajuan modern ini, yang disebut dengan era modernisasi atau era industrialisasi, telah semakin banyak menyeret kita keluar dari jalur kitab suci Weda. This was actually noticed in India by Gandhi, who actually was very much aware of the dangers of introducing in India industrialization. Jadi ini dulu telah diperhatikan oleh Mahatma Gandhi, di mana di India mulai telah juga diperkenalkan tentang industrialisasi itu. But not only in India, actually around the world. Just to give a small example, in the sector of agriculture, farming, in America, as they were introducing mechanization, farmers were actually revolting or very much against this introduction of machinery for farming. Jadi tidak hanya terjadi di India, di seluruh dunia terjadi penyimpangan itu. Kalau kita lihat di Amerika dari sektor pertanian, banyak sekali telah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Because traditionally, as we know, as we read in our Shastra, and as we can see in a place like India especially, people who are living in villages, they had a small piece of land and they were able to meet their basic necessities of life. Kalau kita lihat secara tradisional kehidupan masyarakat di India, mereka memiliki sepetak tanah kecil dan mereka memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. The vast majority of people were actually working with the land, were keeping cows, and were living simple life, localized life. Kebanyakan orang masih hidup secara tradisional. Mereka mengerjakan lahan pertaniannya, memelihara sapi, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. But because we have introduced technology, means all kinds of machine, now the whole situation has become totally changed, reversed. Dan kemudian setelah diperkenalkannya itu mesin-mesin, maka terjadilah perubahan yang betul-betul terbalik. For example, in America, in order to what is it? To give fertilizers or to give pesticide to the crops that are growing, they actually do not do it manually. They have actually airplanes that cover because such large areas. Seperti contoh di Amerika, itu mereka memelihara pertaniannya untuk memupuk dan menyemprot tumbuhan mereka agar tumbuh dengan baik. Sudah tidak lagi bekerja secara manual, tetapi telah menggunakan pesawat-pesawat terbang agar bisa menjangkau areanya yang sangat luas. The more we introduce machines, the more we naturally create unemployment. Dan semakin banyak kita menciptakan mesin-mesin dan bekerja menggunakan mesin-mesin, maka terjadilah juga pengangguran yang semakin besar. Not only do we create unemployment, but the more we utilize machines and especially these different
chemical fertilizers and chemical pesticides, we are actually directly destroying the soil. Dan bukan hanya menciptakan pengangguran yang lebih banyak, namun dengan digunakannya mesin-mesin dan menggunakan pertanian yang menggunakan pupuk-pupuk kimia dan minyak-minyak semprot kimia itu, sebetulnya telah secara langsung itu merusak tanah yang semestinya harus menghasilkan secara alami. We have introduced many what is called malpractices, wrong ways of doing. Kita telah menciptakan begitu banyak cara yang salah untuk menjalani kehidupan. And therefore it's important for us as devotees to know what has caused the problems that we have today, number one, and secondly, we should know what is the remedy or the solution. Sebagai para penyembah, pertama itu kita harus tahu apa permasalahan apa yang terjadi di dunia ini, dan kemudian jalan keluarnya apa. Krishna consciousness does not only offer spiritual solutions. Kesadaran Krishna ini bukan hanya memberikan jalan keluar secara spiritual saja. Krishna consciousness also offers material solutions to how we should live. Kesadaran Krishna juga hendaknya ini memberikan solusi secara material bagaimana kita keluar dari permasalahan itu. Srila Prabhupada spoke about this subject matter on many different occasions. Seperti kita ketahui, Srila Prabhupada itu telah menyampaikan hal ini dalam berbagai kesempatan. Because we have deviated from the basic principles upon which Vedic culture stands, therefore we have created so many imbalances within society. Karena telah terjadi penyimpangan yang begitu besar dari prinsip dasar Weda, maka telah terjadilah kekacauan yang begitu banyak dari berbagai sisi di dunia ini. Most people, many of our devotees also, every day have to travel long distance to work. Kebanyakan orang itu bahkan penyembah juga untuk bekerja sehari-hari harus bepergian jauh dengan menggunakan kendaraannya. And I don't know the statistics, but if one was to calculate every single day around the world, due to people traveling from one place to another, thousands of people are dying every day. Beliau tidak tahu statistiknya secara pasti, tetapi bisa kita dengar beritanya di seluruh dunia setiap hari. Karena akibat bepergian dengan menggunakan kendaraan jauh itu setiap hari ribuan orang meninggal karena kecelakaan. And because we are doing agriculture not the traditional way, we are creating all kinds of very serious problems. Dan karena juga kita telah mempraktekkan pertanian yang tidak alami lagi dan kemudian menggunakan mesin-mesin, itu juga telah menciptakan banyak jenis penyakit. So in this way, we need to understand that these deviations are actually going against basic principles of dharma. Karena itu kita harus memahami itu bahwa perjalanan ini telah menyimpang dari prinsip dasar dharma. Basic principle of dharma means that we should always keep in mind, we should always have in focus the primary goal or objective of life. Prinsip dasar dharma itu kita harus mengetahui tujuan atau pokok kehidupan yang terpenting kita. Nate vidu swartha gatim hi Vishnu. In the Bhagavatam, Srila Prabhupada often would quote this verse, that most people, they do not know what is the actual goal of life. Srila Prabhupada seringkali mengutip sloka dari Srimad Bhagavatam ini, di mana beliau menjelaskan bahwa orang tidak tahu sebetulnya tujuan kehidupan yang tertinggi, apa yang dicari. And because they are on the bodily platform of life, all of their activities are very much
egocentric, egotistic. Jadi karena mereka terlalu pekat begitu berpaham badan, jadi mereka telah menjadi sangat ego and very destructive. Modern society has become a very destructive society. Dan masyarakat modern ini itu telah menjadi masyarakat yang selalu menghancurkan. One devotee was sharing a small anecdote of someone who used to work in a slaughterhouse. Jadi seorang penyembah itu berbagi cerita tentang mereka yang bekerja di rumah jagal. This person was telling, I used to work in one of the largest slaughterhouses. Jadi dia menceritakan dia bekerja di sebuah rumah jagal yang terbesar, where every single hour in that slaughterhouse they were killing 200 cows every hour. 200. Di mana di sebuah rumah jagal yang besar itu setiap hari telah dipotong lebih dari 200 sapi. And he was telling that actually because I was there, I could see that these animals, the cows, they have feelings, they have emotions, and just before being killed, they cry. Jadi karena dia bekerja secara langsung dan melihat secara langsung bagaimana sapi-sapi ini sebelum disembelih, mereka menangis. So this modern world in which we are living today is very, what we call, callous. Callous means insensitive to life. Jadi kita hidup di era modern ini telah membuat diri kita kurang begitu sensitif terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. We are allowing to kill so many different animals every day. Dan kita telah mengizinkan terjadinya pembunuhan binatang besar-besaran setiap hari. We are also in so many ways destroying the very soil or the earth where we live. Dan telah terjadi juga pengerusakan tanah dalam skala yang besar dalam seharinya. So in other words, Krishna consciousness is not simply a question of developing our spiritual awareness of Krishna. Jadi karena itu kesadaran Krishna ini bukanlah hanya sekedar kita meningkatkan kesadaran kita terhadap pengetahuan Sri Krishna. Krishna consciousness is also concerned about how Krishna's material energy is being handle or taken care of. Jadi perkembangan kesadaran Krishna ini juga berarti kita harus perhatian dengan lingkungan hidup material di sekitar kita. Bagaimana lingkungan material di sekitar kita itu bisa bermanfaat dengan baik untuk menjalani kesadaran Krishna. So the subject matter actually is very complex. Jadi pokok bahasan ini itu sangat besar dan kompleks. Therefore, some of our members within ISKCON society need to become more conscious or aware of what we are doing. Means as a society and as individuals, what we can do, what we should do to rectify the ongoing problems that are there. Jadi dalam masyarakat kesadaran Krishna ini sekurang-kurangnya beberapa orang itu perhatian dengan sesuatu yang terjadi di sekitar kita dan kita harus mencari jalan keluar yang terbaik atas permasalahan tersebut. We have been sharing actually as we travel to different places very important instruction given by Grandfather Bhishmadev. Jadi dalam berbagai kesempatan perjalanan ini beliau telah berbagi cerita tentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Sri Bhismadewa. And as devotees we need to understand this particular instruction
given by Bhishma Dev. Dan kita sebagai penyembah hendaknya kita memahami ajaran yang disampaikan oleh Bhisma Dewa ini. They are directly connected with some of the basic values or basic concepts of our Vedic culture. Jadi karena ini sangat berhubungan erat dengan prinsip dasar budaya Weda kita. So Grandfather Bhishma Dev instructs how the Supreme Personality of Godhead Krishna, he gives to humanity or has given to humanity 3 gifts of nature. Sri Bhisma Dewa menyampaikan betapa kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna telah memberikan 3 hadiah yang sangat luar biasa kepada kehidupan manusia. These 3 gifts of nature are meant to help us live peacefully in harmony with one another. Dan ketiga hadiah tersebut itu dimaksudkan untuk memberikan fasilitas agar kita bisa hidup secara nyaman dan damai satu sama lain di dunia ini. These 3 gifts of nature are meant to help us meet all of our material needs and necessities in a simplified way. Dan ketiga hadiah tersebut itu sesungguhnya adalah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini. And these 3 gifts of nature are meant to help us progress and advance spiritually very nicely. Dan ketiga hadiah ini juga itu akan membantu kita maju dalam kehidupan spiritual. And these 3 natural gifts of nature that I will share, that I will explain briefly, are given to humanity as standard standard facilities whereby we can live without anxiety. Jadi ketiga hadiah ini itu yang diberikan kepada manusia apabila digunakan dengan baik, maka kita akan terbebas dari kecemasan. And if we don't properly utilize these 3 gifts of nature, then we will create all kinds of problems in society. Dan kalau kita tidak menggunakan itu hadiah alam ini dengan baik, maka kita akan menemui kesulitan di dunia ini. So the first gift of nature explained by Grandfather Bhishma Dev is the gift of Mother Cow. Jadi hadiah pertama yang diberikan oleh alam ini kepada kita yang disampaikan oleh Sri Bhisma Dewa itu adalah berwujud sapi. Of course, the devotees here at the Sri Radha Rasheshwar are very fortunate and exemplary by having probably the largest number of cows of devotees. Jadi tentu saja penyembah di Pasraman Sri Radha Rasheshwar ini sangat beruntung atas karunia yang diberikan telah mendapatkan sapi yang banyak. Of course, keeping cows is one aspect, but cows, we should know, are essential in terms of helping the land become fertile so that it can produce the food that we need. Jadi sapi-sapi ini memang selain kita memelihara sapi itu, kita juga mengetahui bahwa dengan sapi ini kita bisa menggunakannya untuk menghasilkan produk-produk kebutuhan hidup yang lebih sehat. So this is the first gift of nature. Then Bhishma Dev explains the second gift of nature, intimately connected with the first, is land. Jadi hadiah kedua itu yang berhubungan erat dengan hadiah sapi yang diberikan adalah tanah. And Srila Prabhupada would explain that actually in the Vedic way of life, one's wealth is measured according to how many cows one has and how much land one has. Jadi menurut budaya Weda itu kekayaan setiap orang diukur dari sejumlah apa sapi yang dimilikinya dan sebanyak berapa tanah yang dimilikinya. Whereas 50 years ago, majority of people around the world were very closely connected with cows. Let's say maybe 100 years back, very closely connected with cows and land. Today, that is much less the situation. Kalau kita lihat 50 tahun sampai 100 tahun yang lalu masih kebanyakan orang
itu menjalani kehidupannya masih terhubung dengan kegiatan pertanian dan perlindungan sapi. And the third gift of nature, explained by Grandfather Bhishmadev, is a gift of knowledge. Dan hadiah ketiga yang disampaikan oleh Bhisma Dewa itu adalah hadiah pengetahuan. So these are gifts given by the Lord, and we are meant to actually properly utilize those by gifting them also. Jadi ketiga hadiah ini dimaksudkan untuk kita menjalani kehidupan dengan lebih baik di dunia ini, dan juga dimaksudkan untuk juga kita hadiahkan kepada yang lain. Small example, knowledge. In the Vedic culture, knowledge is freely given. It is given by the teacher only to those who are deserving candidates. Seperti contoh pengetahuan itu menurut budaya Weda, pengetahuan ini diberikan secara gratis oleh seorang guru kepada mereka yang memerlukan dan kepada mereka yang betul-betul memiliki kualifikasi untuk menerimanya. Both spiritual knowledge as well as material knowledge is given only to those who are qualified to receive that knowledge. Jadi ilmu pengetahuan spiritual dan ilmu pengetahuan material itu hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kualifikasi untuk menerimanya. So in other words, knowledge is never meant to be sold. Jadi itu artinya pengetahuan itu tidaklah dimaksudkan untuk dijual. Land is also not meant to be sold in the Vedic culture. Dan menurut budaya Weda, tanah juga tidak dimaksudkan untuk dijual. And cows are not meant to be sold. Sapi juga itu tidak dimaksudkan untuk dijual. Cows would be gifted, isn't it? Sapi itu sebetulnya diberikan secara gratis. Land also was gifted to Brahmanas. Tanah juga itu diberikan secara gratis khususnya kepada para Brahmana. So actually this is all nicely explained in our Vedic literatures, and we need to hear these literatures so that we can understand what is actually taking place. Jadi kita harus ketahui hal ini yang telah dijelaskan di dalam kitab suci Weda, dan kemudian kita harus mengetahui apa yang telah terjadi di masa ini. So part of our responsibility as devotees and as a society is to actually demonstrate, if we actually understand these concepts, then how to practically demonstrate, how to practically apply these concepts. Dan bagian yang terpenting juga kita sebagai masyarakat penyembah itu dalam kesadaran Krishna, kita harus menunjukkan bagaimana cara kita mempraktekkan kehidupan ini berdasarkan penjelasan kitab suci tersebut. Just like in India, and I came to know also here, you have the beginnings of Gurukul. On the weekend you have, you're giving the opportunity for young children to live close to the Gurukul ideal. Jadi seperti apa yang beliau telah lihat di India, dan juga penyembah di sini telah memulai memiliki sekolah guru kula itu di akhir pekan, dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang tradisional. In India and Bangalore, more and more of our devotees are also making arrangements so that their children can receive the traditional education. Seperti di India, di daerah yang bernama Bangalore itu, penyembah telah mengatur sedemikian rupa agar anak-anak penyembah bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk menerima pengetahuan tradisional. So these three areas that we are just briefly mentioning in terms of cows, land, and knowledge or culture are essential. They are the basis of our Vedic lifestyle. Jadi ketiga hal yang disampaikan tersebut itu yang merupakan hadiah yang sangat luar biasa, yang disebut sapi, tanah, dan pengetahuan, itu merupakan hadiah yang sangat luar biasa kepada manusia. And the more we deviate from these principles, then we simply create more and more disturbances
within society. Tetapi kalau kita membiarkan diri kita menyimpang dari prinsip dasar tersebut, maka kita juga membiarkan terjadinya penyimpangan dan kemerosotan. Srila Prabhupada would say that actually so many activities against dharma today is actually, Prabhupada used this word, killing civilization. Srila Prabhupada telah banyak menyampaikan terjadinya banyak penyimpangan yang terjadi dewasa ini, dan beliau menyebutnya dengan istilah membunuh peradaban. Yes, and therefore that modern day civilization is a soul-killing civilization. Srila Prabhupada seringkali menyampaikan sebuah istilah, masyarakat modern ini adalah pembunuhan sang roh atau budaya pembunuhan sang roh. Atmahana, soul-killing civilization means that our system of education is not teaching the most important knowledge. Jadi karena itu disampaikan bahwa sistem pendidikan itu tidak memberikan pendidikan yang sangat dibutuhkan. Prabhupada used some strong words. He would say, we have a civilization simply of polished cats and dogs. Setelah Prabhupada menyebutkan bahwa peradaban kita itu hanyalah sebuah peradaban yang civilization of polished cats and dogs. Jadi sebuah peradaban disebut peradaban anjing dan kucing. Yeah. Prabhupada would also explain our civilization today is a vulture. You know vulture? Vulture is the vulture. They look for dead bodies. Jadi juga Srila Prabhupada menyebutkan dengan istilah peradaban kita sekarang ini peradaban burung pemangsa. Itu. Burung apa itu yang burung pemakan bangkai. So burung elang ya. Vulture apa vulture itu? You know vulture. Whenever there's a dead body, they will come and they will. That's all they eat. Jadi burung itu dimanapun ada bangkai, burung itu akan pergi ke sana untuk memakan bangkai itu. It means people who eat meat, they're eating dead bodies, isn't it? Jadi itu yang terjadi, mereka yang suka dengan yang jenis-jenis begitu. So in this way, actually, Srila Prabhupada spoke very extensively about the various deviations that are taking place. Jadi Srila Prabhupada dalam percakapannya dengan para penyembah, beliau banyak sekali menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dewasa ini. And being inspired by Srila Prabhupada, we came out with a book whereby the same explanation is being presented in a book called Modernity is Killing Civilization. Dan terinspirasi dari berbagai penjelasan Srila Prabhupada, beliau memunculkan sebuah buku yang berjudul Kehidupan Modern itu Pembunuh Peradaban. So actually most of us are not very much aware of the kind of negative, very serious consequences or effects that are taking place because of our deviation from the principles of Dharma. Kita sesungguhnya tidak begitu perhatian dengan banyak hal yang terjadi dewasa ini. Penyimpangan-penyimpangan telah membuat pengerusakan. But we should know that since many decades now, the cows are very much unprotected, and for example, in India, 100 years ago, there was 120 species of cows
that has come down now from 120 to 33 species of crows. Jadi kita hendaknya tahu itu apa kemerosotan yang telah terjadi, khususnya seperti di India sekitar 100 tahun yang lalu ditemukan terdapat lebih dari 100 jenis sapi yang alami. Namun sekarang dalam penelitian menemukan bahwa dari jumlah 100 jenis sapi 100 tahun yang lalu itu sekarang telah merosot menjadi hanya 33 jenis saja yang tersisa. There used to be so many varieties of crops, but because of modern way of agriculture, we have lost so many different kinds of seeds. Sekitar 100 tahun yang lalu masih ditemukan banyak sekali jenis-jenis jenis biji-bijian, namun sekarang telah merosot begitu banyak sekali. Like this, there are many very very serious consequences that are taking place, and therefore, the more we are aware of this, we should be taking practical steps to actually correct that. Jadi karena begitu banyaknya hal yang terjadi kemerosotan dewasa ini, kita harus mengambil langkah pasti untuk memperbaiki keadaan. Therefore, Srila Prabhupada stressed again and again the need for us as a society, for us as devotees, to be very cautious in unnecessarily depending on a system that is very unreliable. Karena itu berulang kali Srila Prabhupada mengingatkan kepada para penyembah untuk waspada dengan hidup dewasa ini terlalu tergantung dengan pemenuhan kehidupan berdasarkan kehidupan modern. It is a very involved topic that cannot be discussed in detail in a short time. Jadi pokok bahasan yang tidak cukup hanya didiskusikan dalam waktu singkat. But our humble request is for devotees to have discussions on these topics to try and understand what Srila Prabhupada was trying to explain and what remedy he recommended. Jadi Maharaj memohon dengan renah hati kepada para penyembah untuk mendiskusikan topik ini. Jadi dengan mana kita bisa mencari jalan keluar terbaik. Yeah. Most devotees, for example, definitely those who are not devotees, they have no understanding. But even many of our devotees don't understand what it means when our acharyas and our shastra explain that real culture means Vedic culture, is an agrarian or cow-based culture. Jadi banyak mereka yang bukan penyembah, begitu yang tidak memahami apa yang diajarkan oleh kitab suci, dan tidak jarang di kalangan penyembah kita pun tidak tahu, banyak yang tidak mengerti bahwa prinsip dasar kehidupan sebetulnya lebih banyak harus berpatokan kepada kehidupan berdasarkan pertanian atau agraris. And the more we are away from this cow-based culture, then the more dangerous our position is. Jadi semakin jauh kita menyimpang dan mengabaikan kehidupan yang terlepas dari budaya sapi, maka semakin merosotlah kehidupan kita. Yes. So we have a little bit of literature that devotees can look at after our presentation, and if we can take possibly a few questions or comments. Jadi sebelum nanti setelah acara ini beliau membawa beberapa buku yang bisa nanti penyembah lihat gitu. Yeah, that card is there. Iya. Dan kalau ada pertanyaan disilahkan. Before taking any question, we have also from India we have come out with what is called Sri Surabhi. Surabhi actually is the name of the original cow
in Goloka. Jadi dari India itu beliau memperkenalkan sebuah app yang disebut dengan Sri Surabi yang sangat berhubungan dengan kehidupan di Goloka. We have this small book here which is entitled Save Our Cows, Save Our Villages, and Save Our Culture. Jadi beliau membawa sebuah buku yang dengan judul Selamatkanlah sapi-sapi, selamatkanlah desa-desa, dan selamatkanlah kebudayaan. Because nowadays practically everyone, most people have a cell phone. This app is very useful, a lot of information. If you download the app, you can get a lot of this information and different links that help to understand what we're trying to explain. Jadi karena sekarang hampir setiap orang memegang HP, itu Marat mengharapkan bisa mendownload app Sri Surabi ini, maka Anda akan mendapatkan berbagai jenis informasi terkait dengan sapi dan juga berita-berita lainnya. To encourage our devotees to actually download this app, we offer a complimentary copy of this book to the first Prabhu and the first Mataji that will download the app before we leave. Dan untuk menyemangatkan para penyembah itu untuk bisa mendownload app Sri Surabi ini, siapa yang paling cepat mendownload, satu Prabhu dan satu Mataji akan diberikan hadiah buku oleh Guru Mataji. So any questions or comments? It's called SRI, Sri Surabi, 2 words. Jadi apakah ada pertanyaan? Hare Krishna Maharaj, tadi dijelaskan ada 3 hal yang diberikan pada manusia: sapi, tanah, dan pengetahuan. Saya ingin menanyakan lebih lanjut mengenai hal 3 ini tidak boleh kita jual. Nah, seperti ada pengetahuan, Prabhupada menyuruhkan distribusi buku. Nah, sedangkan pengetahuan ini kan tidak bisa dijual. Nah, bagaimana? Karena kita distribusi juga menjual gitu. Bisa. As you explain that knowledge that not mean to sell, but Prabhupada encourage us to sell book. How this can be synchronized? Yes, Srila Prabhupada also encouraged us to sell prasadam because this is a way to engage people who otherwise would not perform devotional activity, but by buying a book, they engage their Lakshmi in Krishna service and they receive this knowledge. But we don't charge to attend Bhagavad Gita class or Bhagavatam class. Our preachers, our devotees, when they go somewhere, they don't charge to give a lecture. But Srila Prabhupada allowed for books to be sold as a means for actually engaging people, engaging their Lakshmi and engaging them in Krishna service. Jadi Srila Prabhupada menyampaikan memang selain kita menjual buku juga menjual persat. Ini tidak lain adalah dimaksudkan agar mereka menggunakan uangnya itu untuk pelayanan bakti kepada Krishna. Kita menjual buku, kita menjual persat, tetapi kita dalam menyampaikan ajaran kelas-kelas Bhagavad Gita dan Bhagavatam, kita tidak artinya kita memberikan secara gratis gitu. Kita tidak memungut uang untuk itu. But if somebody becomes a student in our Gurukul or Varnashram college, we will not charge him. Tetapi kalau ada penyembah atau siapa saja yang mau sekolah di sekolah Gurukul atau sekolah Warnasrama, itu tidak akan dipungut biaya. Especially for non-devotees whose mentality is such that they will only value something
if they pay for it. Dan ini dilakukan bagi mereka yang masyarakat umum. Kalau diberikan gratis, mereka akan menganggap ini murahan. Karena itulah diberi tarif sedikit agar mereka bisa menghargai. Ada yang sudah download Sri Surabi? Siapa yang paling cepat bawa ke sini dapat hadiah 1 Prabu dan 1 Mataji. Ya, yang paling cepat silakan datang diberikan hadiah. Yang sudah silakan maju. Has to be downloaded today, not before. Ya, yang telah mendownload hari ini dan sekarang. Yeah, that one more copy of this. Yes. The hotel. Also registered. Sudah terdaftar? Mendaftar dulu dengan cepat. Have to register. Harus terdaftar. Actually, on this app, there's a very nice, what we call mantra, Surabi mantra. We'll play it for you, actually. Where's my cell phone? The Surabi mantra, we're playing it practically 24 hours at the Gurahari. Jadi begitu kita buka app Sri Surabi ini, kita langsung akan mendengarkan mantra untuk mengagungkan sapi, yaitu mantra Om Sri Surabi. Actually, this mantra, just like the Hare Krishna Mahamantra, is the special mantra to glorify Krishna. So there is this mantra from Shastra to glorify Mother Cow. Jadi seperti halnya kita mengucapkan Mahamantra Hare Krishna untuk mengagungkan Sri Krishna, begitu juga kita memiliki mantra itu untuk mengagungkan sapi. Dan mantranya adalah Om Sri Surabaya Namaha seperti kita ucapkan tadi. You get this gratis. Jadi Anda akan mendapatkan secara gratis setelah mendownload dan mendaftar, dan juga akan mendapatkan hadiah bukunya. Siapa yang sudah mendaftar, silakan maju paling cepat. Siapa cepat itu yang dapat. Sudah mendaftar? Jadi mantra ini hendaknya kita sampaikan kalau kita darsan kepada sapi-sapi kita yang di belakang. Ya, tunjukkan app-nya di HP. Dari ibu. Prabu, siapa yang sudah mendownload dan mendaftar? Prabhus are slow. Prabunya lebih lama pergerakan.